اللهم صل وسلم بارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل کہو واحد قل هو اللہ احد کہو اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کا زیر نہیں ہے اور کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے اور کسی نے اس کو نہ جنا ہے نہ کوئی جنا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وہ نہ کسی کو جنا ہے کسی نے اس کو نہ جنا ہے سمجھ گئی بات کسی نے اس کو جنا ہے وہ بے نیاز ہے پاک ہے اور ہر جگہ اس کی نظر ہے عرش مولا پر قائم ہے اور دائم ہے بندوں کی طرف اپنی نظر چھائی ہوئی ہے ایک رتی کے برابر اس کی نظر کسی بندے سے ہٹی نہیں ہے اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہر عیبوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ سب کے لیے ہے جی پوروں کے لیے ہے جی انسانوں کے لیے نہیں شجر کے لیے بھی ہے حجر کے لیے بھی ہے شجر بولتے درختوں کے لیے حجر بولتے پتھر کو لیے پتھر کے لیے بھی ہے اور جانوروں کے لیے بھی ہے اور مرغ سے لے کے شترمرغ سے ہے چونٹی سے لے کے شترمرغ تک ہے اور ہاتھی کے لیے جتنے جانور دنیا کے اندر ہوائی جانور ہو یا زمینی جانور ہو یا سمندری جانور ہو ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت ہے چاہے انسان کے اندر ہزاروں کیش رہنے دو ہزاروں کیش رہنے دو کیش کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی سکھ کوئی عیسائی سب کے لیے کون ہے اللہ ہے وہ اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ ہر ایک کا ہے اس کا کوئی نہیں ہے اللہ ہر ایک کا ہے اس کا کوئی نہیں ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ اس کو کسی نقلی بیٹے کی ضرورت ہے نہ کسی اصلی بیٹے کی ضرورت نہیں وہ اپنے مخلوق بنا کر پیدا کیا اپنی اولاد بنا کر نہیں پیدا کیا کیا مفتی صاحب اولاد بنا کے نہیں پیدا کیا مگر پیدا کیا اللہ رب العزت اپنی شان کے لیے اپنی شوکت کے لیے اپنی بڑائی کے لیے میرے نبی آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پیدا کرا اور وہ انبیاء سے بڑے ہیں اول بھی وہ ہے آخر بھی وہ ہے آدم علیہ السلام تو پہلے پیدا ہوئے نہیں میرے نبی کا وجود پہلے تھے میرے نبی کا وجود پہلے تھے آدم کے نسل میں میری نبی کی نسل بڑھ گئی سمجھے بات ہم نبی کے امتی ہے جی کس کے نبی کے امتی نبی کی امت مسلمان نہیں ہے ہندو بھی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کے بھیجا وہ میرے نبی رسول بن گئے حجر سجدہ کرتے تھے شجر سجدہ کرتے تھے جانور بھاگتی ہوئی آتی تھی یا رسول اللہ میرا بچہ یتیم ہے مجھے پکڑ لیا میں اس کے ہاں جائیں گے تو میرے بچے کو دودھ کون پلائے گا
بلا فلاں شخص بلایا، بلا جانے کے بولے کہ اس کی ماں کو تو نے پکڑا، چھوڑ دے، جانور کے گئی بھاگتی ہوئی. میرے نبی جانوروں کے بھی نبی ہیں، میرے نبی میرے حجر کے نبی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے لیا ہے. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جتنے مخلوق ہے ساروں کے لیے رحمت بن کر آگے. ایسے نبی پر ہو درود و سلام. اللہم صلی علی نبی پہ ہم جتنا بھی درود بھیجے کم ہے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میرے اللہ نے میرے نبی پہ خود اپنے پسندیدہ نبی کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ کیا کہنا؟ نہیں، خود نبی پر درود سلام بھیجتے. فرشتوں تم بھی میرے نبی پہ درود بھیجو، فرشتوں تم بھی میرے نبی پہ درود بھیجو. اگر میرے نبی نہ ہوتے آسمان نہیں ہوتا، میرے نبی نہ ہوتے ستارے نہیں ہوتے، میرے نبی ہوتے تو چاند نہیں ہوتا، میرے نبی نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، میرا نبی نہ ہوتا تو زمین نہ ہوتا، میرے نبی نہ ہوتے تو امت نہ ہوتی تھی. اگر میرے نبی ہوتی تو جہنم نہ ہوتا تھا، جنت نہ ہوتی تھی. سنے میرے نبی، یہ سارے میرے نبی کی برکتیں ہیں، میرے نبی کی نور ہے. آج دنیا کے اندر تو نور چمکتا ہے، میرے نبی کا نور ہے. چاند شرماتا، ستارے سمجھاتے، شرماتے، مگر میرے نبی کا نور کیا ہے معلوم؟ آسمان والے رشک کھاتے ہیں میرے نبی کا. ایسے میرے نبی پہ ہم سب قربان جائیں، نبی پہ ہم سب قربان جائے. عالم کے لیے رحمت بن کے آئے، زحمت بن کے نہیں آئے. ہم کو امت کو چاہیے کہ ہم بھی رحمت بن کے رہیں. سمجھے بات؟ دنیا ہماری نہیں ہے. کس کی؟ دنیا ہماری نہیں ہے. ہم دنیا والے نہیں ہیں، ہم آخرت والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ہماری مال نہیں، ہماری اولاد نہیں، ہماری جائیداد نہیں. ہماری آج ہم دنیا پر کتنی محنت کرے، مشقت کرے، کچھ بھی کرو، آج سونے کا مہر بناؤ، چاندی کا مہر بناؤ، ہیرے جوہروں کا مہر بناؤ. میرے نبی آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ میرا گھر خوشنما ہو جانا، لڈو سے چمک جانا. ارے ہم لوگ چائنا سے مال لے آئیں گے، جڑائیں گے، امریکہ سے مال لے آئیں گے، جڑائیں گے، محل کو سجائیں گے. یہ محل تیرا سجا ہوا محل کتنے دیر کا؟ ایک لمحے کا محل ہے. ارے یہ محل تو کیا سجاتا؟ اللہ والا ہے تو آخرت کا محل سجا. میرے نبی چاہتے تو سونے کے اینٹ بنا کے اپنا محل تیار کرتے تھے. میرے مہر گرسی کو پسند نہیں کرے، کھجوروں کے پتے کو پسند نہیں کرے، مدینہ نبی کا ایک کمرہ پسند نہیں کرتے. میرے نبی کے لیے احد کا پہاڑ آتا کہ اے نبی یہ احد کا پہاڑ سونا تیرے لیے ہے، اگر چاہے تو میں بنا سکتا ہوں، میں بنا سکتا ہوں، تیرے لیے بنا سکتا. میرے نبی دعا. آج ہم اللہ والے بنتے، دعویٰ کرتے میں ہوں غریب النواز، میں ہوں نبی، میں ہوں عمر، میں ہوں فاروق، میں ہوں صدیق، میں ہوں علی. کوئی انسان علی بن سکتا؟ دھول نہیں بن سکتا. کوئی انسان عمر بن سکتا؟ دھول نہیں بن سکتا. کوئی اللہ کا انسان بند نواز بن سکتا؟ خواجہ غریب النواز بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا. ان کے دھول تک بھی نہیں بول سکتا. پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے دھول تک بھی نہیں بول سکتا. اگر کوئی کہتا ہے وہ منکر میں آ جاتا ہے. منکر کہتا ہاں ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کے پائے کے قدم چلنے والے، ہم ان کی اتباع کرنے والے، ان کی سنت، نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے. ہاں میرے نبی کے نقش قدم پر ہم چلنے والے. قربان ہو جائے امت میرے نبی کے. کہو درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہم جتنا درود پڑھیں گے کم ہے. ہم بھوکے رہیں
مگر نبی پہ درود پہنچانا نہیں چھوڑیں گے. کیا چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. ہم نبی والے ہیں جی. میں خدا کی غیبی طاقت میرے اندر نہیں ہے، غیبی طاقت میرے اندر نہیں ہے، کسی کے اندر نہیں ہے. کوئی نہ کسی کا کام بنا سکتا، نہ کوئی کسی کا بگڑی بنا سکتا، نہ کسی کی صحت بنا سکتا، نہ کسی کی اونچا نیچا کر سکتا، نہ کسی کو کچھ درجے پہنچا سکتا. نہیں، بنانے والا میرا رب ہے، بنانے والا میرا رب ہے. رب ہے. رب کے علاوہ رب نبی کو بنایا، امتی کو بنایا، انبیاء کو بنایا، رسول کو بنایا، اولیاء کو بنایا، معذوب کو بنایا، مغزوب کو بنایا، ابدال کو بنایا، خطوب کو بنایا. بنایا کون؟ میرا رب بنایا. کون بنایا؟ میرا رب بنایا. یاد رکھو، اگر کسی نے یہ دعویٰ کرتا ہے ارے بھائی تو ابو بکر ہے، تو ہے تیرے نعرت پر میں ابو بکر کیسا بن سکتا ہوں، تو ہے تجھ میں نعرت میں علی کیسا بن سکتا ہوں. علی کی قوت اللہ نے دی، سنے؟ ابو بکر کی طاقت، ابو بکر کی قوت اللہ نے دی تھی، کسی نے دی تھی. آج ان کے دھول کے ایک رائی کے برابر بھی ہم پہنچ سکتے کیا؟ پہنچ سکتے نہیں، پہنچ سکتے. طاقت کوئی عامل کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ولی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ بھی طاقت والا کچھ نہیں سکتا. اللہ نے میرے نبی کو، نبی کا معجزہ بہت بڑا ہے. اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا، میرے نبی اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے بنا دیا. آج بھی ایک ٹکڑا بن کے دکھتا ہے چاند، دیکھ لو غور کر کے. آج بھی گول کبھی نکلتا ہے، بعد میں ٹکڑا بنتا ہے. میرے نبی کی انگلی کی نشانی آج بھی میرے قیامت تک وہ نشانی باقی رہنے والی ہے نہیں. یاد رکھو، ہم نبی کے قربان ہونے والے، نبی پہ چاہنے والے. زندگی ہماری پھول پھولا زندگی، ہماری زندگی پھول پھولا. آج دنیا کے 2 کوڑیوں کے کوثر تمہاری عزت کے خاطر میرا ایمان کو کھو دو، تمہاری بڑاپن کے خاطر میں ایمان کو کھو دوں، تمہاری آہا کرنے کے خاطر میں عزت کروں. ارے تو کیا عزت کرتا؟ تو ایک بندے کے کرسی والے کی تو عزت کرتا، میری نبی کی تو عزت کر. تو میرے نبی پر تو دور کر، میری نبی کو سنت کے زندہ دور کر. کرتا کوئی نہیں کر سکتا. میرے نبی رات پتھروں کے غار میں جاتے تھے، پتھروں میں غار کو جاتے تھے، تنہا جاتے تھے، امتی امتی کے لیے فکر کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تنہائی میں روتے تھے. اے اللہ تو نبی بنا کر بھیجا، میری امت کا کیا حال ہو جائے گا؟ آخری وقت تھا، امتی امتی، اے اللہ مجھے تو بلا رہا، میرے نبی کا کیا حال ہوگا؟ فکر. آج تو بنتا ہے، کرسی بنتا ہے، ولی بنتا ہے، خواجہ غریب النواز بنتا ہے، خواجہ یسوع دراز بنتا ہے. تو امت کی فکر کرنا. تجھے پیسے کی کیا ضرورت؟ تجھے بڑے والوں کی کیا ضرورت؟ تجھے عہدے والوں کی کیا ضرورت؟ ارے یاد رکھو، کسی کے پر حسد رکھنا بہت بری چیز ہے. کسی پہ حسد رکھنا بہت، حدیث میں آتا ہے کہ حسد بہت بری چیز ہے. حسد بہت بری چیز ہے. کسی پہ جلنا بہت سی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آگے، بولے کہ دیکھو وہ صحابی جنت میں جانے والے ہیں. تو کیا بولے؟ ان کا عمل کیا ہے دیکھو. دیکھے تو کیا بولے معلوم؟ رجوع کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر کسی کے بارے میں، بڑے چھوٹے کے بارے میں غیبت نہیں کی ہے، حسد نہیں کیے، حسد نہیں کیے، اس لیے انہوں نے جنت میں چلے گئے. آج حسد بھرا ہوا انسان کیا جنت میں جا سکتا؟ حسد پہ لعنت ہو جائے. یاد رکھو، کبھی بھی نبی کے خلاف ہم نہیں جائیں گے، خلاف نہیں جائیں گے. نبی پہ قربان ہو جائے گے. نبی نے امت کے لیے اپنے دندان مبارک کو شہید فرمایا. کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے اولاد کو کھو دیے امت کے لیے، امت کے لیے. اپنی ساری امت ان پہ قربان ہو جائے. نبی اپنے لیے آرام نہیں کیے. پھٹا ہوا بستر ان کا بچھونا تھا،
बोरिया उनका बिछोना था। क्या था? बोरिया बिछोना था। इतना सा कमरा उनका आराम का था। हाथ पैर लंबा करे तो सर नहीं, सर लंबा करे तो पैर नहीं, इतने मेरे नबी चाहता। आज क्या है? अल्लाह ने तेरे को नवाजा, तू चमकता हम महल बना था। अल्लाह ने तेरे को नवाजा, तू गरीब नवाज बन सकता। अल्लाह ने तुझे नवाजा, तू अबू बकर बन सकता, कभी नहीं बन सकता। मान लो अगर जान गई परवाह नहीं, दुश्मन बन गए कोई परवाह नहीं। हम ईमान के खिलाफ कभी काम नहीं करना, हम ईमान के खिलाफ कभी काम नहीं करना। अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा नबी को। आज हिंदू के लिए भी वह नबी है, मुसलमान के लिए भी नबी है। अल्लाह ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के पास भी जाते थे, कुफारों के पास भी जाते थे, और यहूदियों को बुला कर खिलाते थे, कुफारों को भी खिलाते थे। सुने, कुफार यहूदियों को बच्चे को लेते थे, कुफारों को बच्चों को लेते थे। नबी के अखलाक वो थे। आज हम उम्मती हो कि हमारे अखलाक क्या है बताइए, हमारे अखलाक क्या है बताइए। आज हमारा घर उजड़ जा रहा, आज हमारे घर में 70 दुश्मन है, आज हमारे घर में 70 दुश्मन है। आज हमारा घर बेपर्दा है, आज हमारा घर बेनमाजी है, आज हमारा घर बेजिक्र है, आज हमारे भाई के हम दुश्मन हैं, आज हमारे बाप की इज्जत नहीं करता है। वैसा करने वाला कोई वली होता क्या? वली होता क्या? नहीं हो सकता। बाप की दुआ, माँ की दुआ, पीराने पीर दस्तगीर, मेरे पीराने पीर दस्तगीर रहमुल्लाह अलैहि माँ की दुआ से वली बन गए, माँ की दुआ से वली बन गए। बेटा तू जा रहा, ये चंद चीजें हैं, मैं घाटी बांध के देती हूं, इसको कभी नहीं खोलना, मगर याद रखना मेरी नसीहत है, झूठ कभी नहीं बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना। अगर झूठ बोलेगा अल्लाह का नहीं तेरी मुकाम को गिरा देगा। मेरी माँ की बात को मैंने घाटी बन गया, काफिले के साथ चल गया, डाकू गुंडे आगे पकड़े, पूछताछ करे तो बोले सब छुपाते रहे, सारे लोगों के माल था, डर के छुपा रहे थे। मेरे पीराने पीर के पास माल था, कभी डरे नहीं। मेरे पास, तेरे पास माल है? हाँ है, हाँ है। आखिर में ढूंढे कहीं नहीं पाए तो बोले कि बच्चे तेरा माल कहाँ है? मेरे बगल में माल है। सच कहा, मेरा पीर ने सच कहा। तो क्यों तो गया? मेरी माँ की नसीहत है, मैं नसीहत के खिलाफ नहीं जा सकता, मेरी जान दूंगा, मेरी माँ की बात को नहीं मारूंगा। आज तू बाप की इज्जत करता है, आज माँ की इज्जत करता है, हाँ? आज कोई कुछ बोलता, अरे आज बीवी अगर लड़े तो मेरे बीवी के बदले तू रह सकती, माँ को बोलता, वो जानू में हो जाता था, नहीं होता। तो इसलिए कहता हूं कोई गौसुल आजम नहीं बन सकता, कोई ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बन सकता, कोई वली। हाँ, अपने इबादत में वली जाहिर कब होता है? उसके मरने के भी उसके औसाफ जाहिर होते हैं, तब तक वली नहीं कर सकता। एक बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग, अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके बहुत से मुरीदीन रहते। साथ एक फाहिशा औरत के घर के सामने से गुजरते, फाहिशा औरत घर के सामने से गुजरते हैं तो फाहिशा के पास कतार रहती थी। वो कतार जब बुजुर्ग आते हैं तो ये कतार घर के पीछे जाके छुपते थे। तो फाहिशा के पास जाने में देर होती थी, पूछते कि क्या बात है आज जा रहे? वो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनकी शर्मिंदगी से, हाँ बोलो बुलाओ सामने, उनके शर्मिंदगी से आदमी आप पीछे हटते हैं, समझे? शर्मिंदगी से पीछे हट रहे। अच्छा ऐसी बात है। तो बोले, अब बुजुर्ग भी बोले कि क्या बात है, यहाँ इतना क्यों हो रहा? तो यहाँ एक औरत रहती है, वो औरत हमेशा अपना धंधा गुजारती है। तो आपके आने से कल उधर कि कैसा है, कल के दिन मेरे लिए भी एक टिकट लेके आओ। क्या बोल रहे? मेरे लिए भी एक टिकट लेके आओ। तो टिकट लेके आए। लेके आने के बाद क्या बोले?
तो गए, क्यों में कल का टिकट मिल गया, क्यों में खड़े, लोगों का जहन खराब हो गया। क्या हुआ? लोगों का जहन खराब हो गया। और ये गए, जाने के बाद अंदर घुसे, टिकट दे दिए, तू मेरी हुई मैं तेरा होगा, तू मेरा कहना माना तू कहना माना। ये अलग वाकया। वो एक औरत जब बाहर निकली बुजुर्ग को, तो ताना देना शुरू करिए, अरे बड़े हजरत, तुम्हारी दाढ़ी जो है ये मेरा बकरी की दाढ़ी की कीमत ज्यादा है, तुम्हारे बकरी की दाढ़ी कीमत है क्या? मेरी बकरे की दाढ़ी कीमत ज्यादा है। दो वाकई है। मैं लोगों को देखो डिस्टर्ब हो गया, मैं ये बताता हूँ, तो वो लेके मैं अभी नहीं बोलूंगा। क्या बोले? अभी नहीं बोलूंगा। मुरीदीन को बोले, देखो जुमेरात के दिन मेरी लाश जाने वाली है, जनाजा मेरा जाने वाला है, नीला दुलाना कफन पहनाने के बाद डेली से सामने 1 मिनट के लिए रुका देना। क्या? 1 मिनट के लिए रुका देना। ठीक है, ऐसे ही करे। बोले पुकार आई, देखे क्या बात है? जनाजे में से आवाज आ रही, अरे फाहिशा औरत, तेरे बकरी की दाढ़ी की कीमत से मेरी दाढ़ी हजारों गुना ज्यादा है। मैं जीते जी इसलिए मैंने कहा, अगर मेरे अंदर राई के दाने में फकर आती तो मेरी दाढ़ी की कीमत तेरे बकरे से भी गिरी हुई रहती थी, इसलिए मैं तेरे को रुका दिया। आज अल्लाह वालों का उतना डर था, आज हमें क्या तो डर है? हाँ, कौन मुझे वली बोलता, कौन मुझे वली कहता, कोई मुझे करता, आज मेरा कोई बड़ाई तारीफ करता मेरे पास हो, ये सब किसी के तारीफ आज दुनिया के अंदर करना बिल्कुल जायज नहीं है तो दो ही शख्स तारीफ के काबिल है, ये अल्लाह के रसूल की तारीफ के काबिल है, तो मेरे नबी तारीफ के काबिल है। तारीफ के काबिल है तो मेरे नबी, हर उम्मती औरत हो मर्द हो, नबी की तारीफ करे और किसी के सामने ना झुके, किसी की तारीफ, किसी की बड़ाई की जरूरत नहीं है। आज हम बड़े, आज सबसे पहले बड़ों की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो। कहने वाला क्या कहता है? अरे तेरी जोरू को खिदमत कर, माँ बाप को न कर। तेरी जोरू को बहुत बड़ी ये है, जोरू बीवी 56 मिल सकती है, माँ एक नहीं मिल सकती, माँ एक नहीं मिल सकती। लोगों को वर्गा लाना बिल्कुल जाए। माँ की खिदमत, मेरे गौसुल आदम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने माँ की खिदमत की, माँ की दुआ के आजम बन गए, माँ की खिदमत से खुतुब बन गए, आलम के पीराने पीर दस्तगीर बन गए, आलम के पीराने पीर दस्तगीर बने। आज हम भी उनके नक्शे कदम पर चलना है, आज उन पर हम भी नक्शे कदम पर चलना है। आज उनकी याद हमारे पास हर हिंदू ले रहा, हर मुसलमान ले रहा, हर सिख ले रहा। सुने क्यों? अल्लाह ने उनके नाम को बुलंद कर दिया, सुने बुलंद कर दिया। तो हम क्या करना चाहिए? बोलो, नबी पे कुर्बान बन जाए, हम नबी की सुन्नत को जिंदा करें। याद रखो भाई, మీరు గుర్తు పెట్టాలా, బట్టలు మనము సిగ్గు కోసం పెట్టుకుంటున్నాం. బట్టలు మనది కాదు, శరీరం మనది కాదు, ఆత్మ మనది, పరమాత్మ మనది. పరమాత్మ కోసం ధ్యానం చేయాలా, పరమాత్మ కోసం ధ్యానం చేయాలా. ఇవాళ ప్రతి ఒక్కడు పాపం చేసే ఉన్నాడు. ఎవరు పాపం దారి తొక్కలేదు అనుకోవద్దు. పాపం ఉంది, ఆ పాపంకు మార్గం దూరం చేసే మార్గం ధ్యానం చేయాలా. ఆ ధ్యానం ఏంటి? భగవంతుడు తెలుసుకోవాలా, రెండు కళ్ళకు మూసుకోవాలా, గుండె కళ్ళకు తీరాలా, గుండె కళ్ళకు తేరి చూడాలా. గుండెలో మంచిగా శబ్దంగా పవిత్రమైన తర్వాత భగవంతుడు తెలుసు, దేవుడా మా పవిత్రమైన నీ ముందులో నేను కూకుంటున్నాను, నిన్ను చూడటానికి నేను కూకుంటున్నాను, నీకు చూడడానికి నేను కూకుంటున్నాను. నాకు నువ్వు కనపడతావు, నాకు నువ్వు కనపడకుంటే కనీసం నువ్వు నాకు చూస్తున్నావు అని నేను కూకుంటున్నాను, నిన్ను యాద్ చేస్తున్నా. నాలో ఉన్న గుండె నీ స్థానం, ఈ స్థానంలో ఎవరు రారు, ఎవరు హక్కు దీనో లేదు. గుండె తరఫు రెండు కళ్ళు తేరి చూసుకొని ధ్యానం చేయాలి. అర్థమైందా? మీరు మాట వినే ఉంటారు. రమణ మహర్షి విన్నారా? ఎవరైనా రమణ మహర్షి విన్నారా?
ఆయన చాలా పెద్ద గొప్ప మనిషి. ఆయన చాలా పెద్ద గొప్ప మనిషి. బట్టలు మొత్తం తీసి పారేసిండు, గోషి కట్టుకున్నాడు, గుట్టలో గోహలో అడవిలో తిరిగినాడు. అడవిలో ఏమని చూసిందా? దేవుడా నువ్వు ఉన్నావు, చెట్టులో ఉన్నావు, గుట్టల్లో ఉన్నావు, ఎక్కడ ఉన్నావు, ఏల్లో ఉన్నావు, నువ్వు నాలో ఉన్నావని నేను తిరుగుతున్నాను. నీరు ఎవరి ముంద వగ్గును నీ మీద మూతనని మహర్షి భగవంతుడు ఒక్కడికే నమ్మినాడు, ఈశ్వర్కు ఒక్కడే నమ్మినాడు. ఆయన ఈశ్వర్కి పూజ చేసిండు. बेंगलुरु में एक वली बाबा रहते थे, वली बाबा रहते थे, सुने वली बाबा यहाँ निकलते थे वहां डूबते थे। चिकमंगलुरु दादा हयात कलंदर का पहाड़ मौजूद रहता था। मैं उनसे मुलाकात करा। त्यानी रोड में बड़ा कब्रिस्तान था, खबरों के बीच में गड़ा खोद के बैठते थे, खबरों के नीचे गड़ा खोद के बैठते थे, मट्टी खाते थे, उठते थे। मैं अकेला, कच्छ लोगों की खबर दरगाह है वहां पर, वो दरगाह मैं हमेशा दरगाह को जाया करता था। मदरसे से पैदल 10 किलोमीटर रहता था। है रशादियां लोग जानते होंगे, रशा मैं जाता था, उनके पास जाता था। उनके पास एक मिनिस्टर लाते थे, फूल ले आते, फल लेके आते थे। उन्हें जब तक बुला के लिए तो उनके पास जाने मजाल नहीं थी, इतने जलाल थे। जब निकलते खबर के पास रोना शुरू करते थे। तेरे को मालूम नहीं था मेरे नबी तेरे पास नहीं आए थे, अहकाम तेरे पास नहीं आया था, ये हराम काम नहीं करना था। बोलते थे, हंसते थे, तेरा अजाब देख कैसा हो रहा देखा। ये कब्र करने जाते थे और ये कहते कि तुझे जन्नत मिली, तो क्या पाए पे पहुंच गया। ये कहते थे वो अली बाबा तैनी रोड करने जब जाते हैं तो झाड़ पे लटकते थे, हाथ एक तरफ, पैर एक तरफ और मुंडी एक तरफ, धड़ एक तरफ रहती थी। लोग जाते तो डर के भागते, तो आगे जाके खड़े के बोलते, अरे की रे बाबा ऐसा डर के जाता तू? हाँ अल्लाह को डर बेटे, मैं आंखों से देखा हूं। किसी ने बोला कि बाबा आज दादा हयात कलंदर कर एक बस जा रही, आप आना। आतम चल, आतम चल, गाड़ी पे सबको बिठा, आतम गए, गाड़ी तैयार ही, बाबा चलो बैठे हुए, चलो तुम गाड़ी निकलो, आ जा, आता हूँ, चलो तेरे पीछे आता हूँ। जाके न जाने से पहले पीछे की सीट में रहते थे, जाने से पहले। और उसके बाद वहां गायब हो गए, दिखे नहीं थे। तो गए कि तू क्या, हम अरे बाबा रास्ते में है। गए तो दादा हयात कलंदर के पहाड़ पे बैठे थे। कि रे बाबा इतनी देर करा पूछे। ऐसे मर्दाने गायब थे दादा हयात कलंदर, उनके ऐसे बड़ी करामतें हैं, पूछो न को। दूंगी फिर एक वक्त मौका आए तो उनके बारे में मैं सुनाऊंगा, बताऊंगा मैं क्या क्यों। तो ऐसे अल्लाह ताला की ताकत में अल्लाह ने किसी को नवाज देता, मगर जाहिर नहीं करते थे, जाहिर नहीं करते। आज कुछ छू 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 फोड़ दिया, पानी में फूंक मारिया, क्या उन्होंने वली बन सकता? वली बन सकता? हरगिज नहीं बन सकता। सुने, वली वो है 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़े है, अल्लाह का हुक्म है 5 वक्त। आज हमसे 5 वक्त नमाज कहाँ हो रही भाई? खजा भी हो रही, हम कभी देर से पढ़ रहे, कभी एक भी पढ़ रहे। तिलावत करना अल्लाह का कलाम रोजाना पाव पारा तो कम से कम पढ़ना, मुसलमानों के लिए पढ़ना नहीं पढ़ना, अल्लाह का कलाम आधा पारा तो पढ़ना। अरे जैसे भी पढ़ो अल्लाह कबूल करता नहीं करता। और कुरान को अच्छा पढ़ने की कोशिश भी करना, समझे बात? कुरान को अच्छा पढ़ने की कोशिश करना, कुरान पढ़ते रहो। याद रखो हम नबी की उम्मती है, हम ईमान को फैलाने वाले हैं, ईमान का झंडा हमारा है। किसी को हमारे जबान से बुरा भला कहने का नहीं है, किसी को हमारा जबान से बुरा भला कहलाने का नहीं है। याद रखो, हम अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतरे मांगे, मारे नहीं मारे, जूतियों में खून जाके अटक गया, मेरे नबी ने कुछ ना कहा, खून के फव्वारे निकल गए, कुछ ना कहा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके पूछे, चाचा बोले बेटे तेरा खून मैं देख रहा हूं, आज उसके बदले मैं खून देखूं क्या? चाचा जान उसका खून देखना पसंद नहीं करता, आपका ईमान लेकाना मैं पसंद करता हूं। मेरे नबी नहीं बोले, बोले नहीं बोले। आज का नबी है, उसका नहीं उतना जाता, इसका नहीं इतना जाता, उन ये बोला ये बोला। अगर तेरे के अंदर ताकत है तो सामने आ बोल। पानी का बुलबुला जैसा है ये दुनिया वैसी है मेरे भाई। इस दुनिया के अंदर हम रहने वाले नहीं है,
ہماری جاگیر نہیں ہے. ہم نرم بچھڑوں پہ سو کے. ایک بادشاہ کا میں قصہ بتاتا ہوں. بادشاہ جی کیا کہتے ہیں, نرم بچھڑوں پہ سوتے تھے, اللہ کی یاد کرتے تھے. بستروں پہ سو کے اللہ کی یاد کرتے تھے. تو یاد کرتے کرتے رات کو ایک شخص چھت پہ چڑھنا شروع کرا. چڑھ کے دوڑنا شروع کر رہا. دوڑتے دوڑتے بادشاہ کی نیند میں خلل آ گیا. کیا؟ بادشاہ کے نیند میں خلل آ گیا. آواز دیتے, کون ہے بھائی, آدھی رات کو دوڑ لگا رہا, کیا بات ہے؟ بولا آواز ایک تو اس کے کان تک پہنچی. بادشاہ جی ہاں میں مجبور ہوں, میرا گھوڑا میرا جانور گم گیا, میں اس کی تلاش میں ڈھونڈ رہا ہوں. ارے پگلے, یہ بادشاہ کا محل ہے, جنگل کی طرف جاؤ, وہاں ملے گا. میرے محل میں کیا ملتا رہے تیرے کو؟ آواز آتی. تو بادشاہ جی کیا خوب کہے آپ نے, میرا جانور تیرے مہاڑی پہ نہیں مل سکتا, تو راجے کے مہاڑی پر نہیں مل سکتا, تیرے نرم بستروں پہ میرے بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہوں کا شہنشاہ, میرے رب نے تیرے نرم بستروں پہ کیسا مل سکتا؟ کیسا مل سکتا؟ آج ہم شان کرتے ہیں. ہم کیا شان کرتے ہیں؟ اچھے کوٹ پہنتے ہیں, اچھے جھبے پہنتے ہیں, شان کرتے ہیں ولی دور کا. یہ دکھاوا اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز پسند نہیں. دکھانا, سادہ زندگی گزارو, سادگی گزارو, میرے نبی پہ قربان بن جاؤ. نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ میرا کلمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمے کے لیے میں ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے نبی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے. کیا مفتی صاحب, میں نبی ہوں محمد رسول اللہ کیسا ہوں؟ نہیں, اللہ کا حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ کا کہا نہیں کہا. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ایک کلمے کی آواز سارے جگہ جانا, سارے لوگ کی محبت میں پیدا ہونا, ہر ایک کی خدمت کرنا, ہر ایک کو یہ کرنا ہے. تو ہندو میں مسلمان, تو کافر میں مومن, یہ ہمارے پاس نہیں. ہم سب ایک ہے, ہم سب ایک ہے, ہم ایک رہ کے محبت کریں گے. میں ایک بتاتا ہوں, یہ خانقاہ جو بن رہا عالم کے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے. ہم چند دن کے مہمان ہیں, ہم چند دن کے مہمان ہیں, چند دن کے مہمان ہیں. یہاں تیار ہو رہا خانقاہ مراقبہ کرنے کے لیے, مسلمان کے لیے, హిందూ के लिए ధ్యానం కోసం ఇది చేస్తున్నారు. ధ్యానం కోసం తన స్థానం తన చేసుకోకుంటాడు ధ్యానం కోసం. ఇది మొత్తం అయిన తర్వాత మీరే చూసా ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం అందరు బరాబర్. कैसा हिंदू अंदर बराबर. इसके लिए हम मेहनत करना है, इसको तरक्की करना है. मेरी शान के लिए तरक्की नहीं करना, मेरा नाम ऊंचा होने के लिए तरक्की नहीं करना, मेरे को कोई वली बनना. हम वली के धूल तक नहीं पहुंच सकते तो क्या वली बन सकते जी? वली के धूल तक नहीं बन सकते तो क्या वली बन सकते जी? क्या हज करने से वली बनता? हाँ, उम्रे करने से वली बनता? 70,000 लोगों को उम्रा ले जाने से वली बनता? हाँ, 70 हज करने से वली बनता? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया. मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही हज किया. उम्मत को बोला देखो मेरा दावत हर एक को पहुंचाओ, कुर्बान हो जा मेरी दावत, कलमे की दावत. पहुंचाना नहीं पहुंचाना, हर एक के लिए. आज कोई कहता है यहाँ पूजा हो रहा, यहाँ पाठ हो रहा, यहाँ पर कुछ हो रहा. अरे तू क्या कर रहा बता, तू क्या कर रहा बता, तू क्या कर रहा बता. कि तू इंसान है तो बता कौन क्या करता. हम एक है जी, हिंदू मुसलमान हम एक है. आज मोहब्बत भाई बहन बन के है. मेरा आदम एक, मेरा बाप हव्वा एक, हम सब एक के पेट से पैदा हुए. इस वक्त एक के पेट से पैदा हुए से हम कोई किसी से जुदा नहीं है. हमारी प्यार सबको पहुंचाना जरूरी है. बात लंबी होती है, याद रखो बात लंबी होती है. सबको ध्यान अंदर को ध्यानम चेयाला अंदर को जाना. एक आदमी जंगल के चरवा, अल्लाह की याद, अल्लाह का नाम नहीं आया तो उन घास का नाम लेके घास को अल्लाह मान लिया. क्या मान लिया? अल्लाह मान लिया. मान के जंगल में अल्लाह अल्लाह पुकारता. गालिन मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मालूम, बोले रोके
ارے بیخو اللہ کی توہین کرتا ہے، روک دیے، پھر واپس ہی آتے ہو تو پھر وہی گھاس کا رٹ لگائے، پھر وہ روکے، تیسری مرتبہ پھر آتے ہو، آواز زبردستی جا کے اس کو روکنا شروع کرے۔ اللہ کے پاس سے ندا آتی ہے، اے پیغمبر، میرا بندہ نے مجھ کے تو مجھے غور و فکر کر کے گھاس کا نام میں مجھے گھاس میں ہوں بلکہ یاد کرتا، تیرے کو روکنے کا حق نہیں ہے، تیرے کو روکنے کا حق نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو اس کو صحیح راستے پہ سمجھا کے لے کیا، صحیح دین کا راستہ، ایمان کا راستہ سمجھا۔ یاد رکھو بھائی، بہت کچھ ہے، ٹائم زیادہ لیا، معافی چاہتا ہوں، میں کو سے میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے، میں کسی کو شفا دے نہیں سکتا، میں کسی کو اونچا درجہ نہیں بنا سکتا، میں اللہ چاہے تو بن سکتے، اللہ چاہے تو بن سکتے، اللہ نے میرے اندر طاقت ہوا میں اڑنے کے دی، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر سکتا، پانی میں چلنے کے لیے میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں سکتا، ہاتھوں میں کوئی وسط کوئی چیز نکالنے کے لیے دیکھو میرے ہاتھ میں نکل گیا، یہ کیا اللہ کے جانب سے نہیں تھا، میرے جیب میں نہیں تھا، میرے کمر میں نہیں تھا، میرے کسی میں نہیں تھا، تمہارے آنکھوں کو بند نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طاقت، میرے پیدائش سے میرے نبی میرے پیران پیر کا میرا ساتھ، میں پیران پیر کا دیوانہ ہوں، غوث العظم کا دستانہ ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، نکال اگر تیرے کے طاقت ہے تو آج تو مرد مومن ہے تو میرے پاس آ جا، سمجھے بات ہے؟ مرد مومن ہے تو یہ پیران پیر کے درقے کو میں نے ایسا لپٹ کے میں نے لایا، صحیح مان سکتے ہیں؟ یقین نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر یقین کرنا، کس پر؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا۔ یاد رکھو، مردے کو جلانے کی طاقت اللہ نے دیتا، بات کو لگانے کی طاقت اللہ نے دیتا، کسی اور بندہ نہیں دیتا، یہ بات کو یاد رکھو۔ بتاؤ اس حلقے کو ترقی کرنے والے کون ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ بھی ترقی کرانا، ایسے دعوے کرنے والوں کے پاس جانا ہمارا گناہ ہے نہیں ہے، نہیں کرنا۔ قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن ہماری کتاب ہے نہیں بات؟ ہم کسی کو منسٹر بنا سکتے نہیں، ہم کسی کو وزیر بنا سکتے نہیں، ہم کسی کی نوکری دے نہیں سکتے، ہم کسی کو شفا دے نہیں سکتے، ہم کسی کو اونچا نہیں کر سکتے، ہم کسی کو ذلت نہیں کر سکتے، ہم کسی کو ارے نیچ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا عزت کا مالک میں، ذلت کا مالک نہیں، تو بندہ کون ہے دینے والا؟ اللہ جس کو نوازا دے دیتا ہے، میں تو نہیں۔ بھائی یاد رکھنا، میں جو بھی کہا اس کے اندر اونچ نیچ ہو، غلط ہو، کسی کا دل دکھو، معاف کر دینا، میں جذبات میں بولا۔ آج میرا عنوان یہ نہیں تھا، دوسرا عنوان تھا، اس خانقاہ کو ترقی کرنے کے لیے آج ایک غیر آدمی نے اٹھا، میں مسلمان ہوں، غیر آدمی نے اٹھا، اپنا جیب کا پیسہ لگا کے ترقی کرا رہا۔ یاد رکھو، میں کروڑ پتی ارب پتی نہیں ہوں، آج اس کو ترقی کرا رہا، اپنی کمائی کا پیسہ لٹا رہا، اپنے اس خانقاہ کو دور اٹھانے کے لیے یہی شخص ہے جو لگا رہا تمہارے سامنے۔ آج کوئی مسلمان ہے؟ کوئی مسلمان ہے؟ لوگ ہندو نے ان کو تانا دیا، میں تانا دیے تو نہیں دیکھ سکتا، میں کسی کو نہیں دیکھ سکتا، میرے پیر کی خدمت میں کرتا ہوں، یہ آگے بڑھا۔ اگر تم نبی کی امت ہے تو یہ ترقی کرا دو، کہ یہ نبی کی امت ہی ہے تو اس آدمی کا ساتھ دے دو، ایمان کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ یہ کہتا ہوں، یاد رکھو، یاد رکھو، میں نہیں کہتا ہوں اللہ نے میرے زبان سے کہلاتا ہے، میں نہیں بولتا ہوں اللہ نے میں ان سے کہلا دیتا ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، اس خانقاہ کی ترقی ہم سب کے اوپر ہے، ہم سب کے ہے، ہمارا ہے۔ ہمارے نبی نے جس طرح دین کو پھیلایا ہم سب کو پھیلا دیں گے۔ اس لیے کہنے والے نے کہتے ہیں کہ یاد رکھو ہم سب ایک ہے، ہمارا مالک بھی ایک ہے۔ آج یہ خانقاہ کسی کے بھروسے پہ نہیں چل رہا، کسی کے پیسے کا آتا ہرس سے نہیں چل رہا، کسی نے دیتا وہ ہرس سے نہیں چل رہا، چلا رہا تو اپنی محنت سے چلا رہا۔ اللہ نے نوازے، ایسے آدمی کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اور ترقی کرے، اس کام کا لگا دیے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار، جو بھی کہا اے اللہ تیری مرضی سے میں نے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے مولا،
میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار، بدکار ہوں مولا۔ اے اللہ میرے ظلم عظیم کو معاف فرما، آئندہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں بہت گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں مولا، اے اللہ دلدل میں ڈوبا ہوا ہوں مولا۔ اے اللہ کیا بدنامی، کیا عزت، کیا شہرت، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں مولا، اے اللہ تیری رضا کے لیے مجھے بھیجا ہے مولا۔ اے اللہ مجھے رضائی نصیب فرما، اے اللہ تو کرم فرما دے مولا۔ اے اللہ ایک امید لے کے در پہ آتے ہیں مولا، ان تمام کی امیدوں کو تو پر فرما۔ اے اللہ ان تمام کے نیک مقاصد کو پر فرما۔ بیمار بیٹھے ہیں شفا نصیب فرما، صحت عطا فرما۔ مصیبت میں آئے مولا، کوئی اپنے شوہروں سے جھگڑے، کوئی اپنے بیٹیوں کی شادی، اے اللہ بیٹوں کو شادی، کوئی معاشی اعتبار سے پریشان، کوئی کاروبار سے پریشان، کوئی آپس میں جھگڑے سے پریشان، سب یہاں آتے مولا، سوائے تیرے کوئی کو دور کرنے والا نہیں مولا۔ اے اللہ تیرے نبی کے صدقے سے میں مانگتا ہوں تو عطا کرتا ہے مولا۔ تیرے دینے میں کوئی کمی نہیں مولا، ہمارے مانگنے میں کمی ہے مولا، مانگنے کا طریقہ ہم نہیں جانتے مولا۔ جیسا بھی مانگا تو قبول فرما، سب کے مرادوں کو پر فرما، سب کے نیک تمنا کو پر فرما۔ اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، آنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ آنے والوں کو قبول فرما، ہر ایک کو جہنم سے بچا، جنت کا راستہ دے دے، ہر ایک کو دوزخ سے بچا۔ اے اللہ جنت کا راستہ نصیب فرما میرے مولا، شفا نصیب فرما۔ اے اللہ صحت کی دولت عطا فرما، بیماری کی دولت لے لے، صحت کی دولت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سکون چین نصیب فرما۔ ہر ایک بندے کو معلوم ہے تو جب موت دیتا ہے جب ہی موت دیتا ہے، مگر تندرستی کی حالت میں موت عطا فرما مولا۔ اگر تیری مرضی بیماری کی حالت میں دیتا ہے تو معلوم ہے مولا تو جنت والا بنا کے موت دے مولا۔ اے اللہ تو کرم فرما مولا، اے اللہ شفا کلیہ نصیب فرما۔ ہمارے عمل کے بدلے بیماری دیا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں مولا۔ اے اللہ ہمارے گندے اعمال کو دور کرنے کے لیے بیماری دیا، کوئی فکر نہیں مولا، تیری حکمت تو جائے مولا۔ اے اللہ رحم فرما دے مولا، یہاں آنے والوں کے مرادوں کو پور فرما، چاہے ہم سے کہے یا نہ کہے، خالی آگے ان کے پورے مرادوں کو پر فرما، نیک تمنا کو پر فرما۔ اے اللہ مانگتا ہوں انبیاء کا واسطہ، رسولوں کا واسطہ، اے اللہ اولیاء کا واسطہ، ساروں کا واسطہ میں مانگتا ہوں تیرے نبی کے صدقے سے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ معاف کرنا بھائی، کچھ غلطی ہوئی تو معاف کرنا، میں نے ایسی جذبات چند باتیں کہا اس کو برا نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہ بھائی ایک بات سن لو، అందరికీ భోజనాలు ఉన్నాయి, గింతైనా తినిపోండి, తినిపించే మేలు మేమే లేదు, మేము కాదు దేవుడు తినిపిస్తున్నాడు మనకు। ఎవరు ఇచ్చినా ఎవరి దగ్గర మేము బిచ్చం అడగం, ఎవరిది ఏ లేదు, భగవంతుడు పంపిస్తున్నాం। కొంచెమైనా ప్రశాంతంగా పోయి తిని అందరూ పోండి, सब लोग खा के सुकून से जाओ। यहाँ पर पाक खाना मिलता, हराम खाना नहीं मिलता, पाक है, अल्लाह के नाम पे खा लेना, चले जाना अल्लाह के दिए। बस हमारा टेस्ट है ये, उसके मालिक यहाँ उनके सदर है, उन्होंने चलाते हैं, कैसे चलाए वो जाने, वो अल्लाह जाने, हम उसमें नहीं जाने। गैबी ताकत कैसी आ रही नहीं मालूम। रोजाना 500-600 आदमी को खाना बढ़ रहा, 500-600 आदमी को खाना बढ़ रहा, वो कैसा बढ़ रहा हमको भी खबर नहीं है। एक बात याद करो, कैसा बढ़ रहा हमको भी खबर नहीं है, कैसा आ रहा गफलत है। अल्लाह ताला ने किसी ने गाड़ी भी भेज दिया, हम समझे नहीं, अल्लाह उसको ऊंचा मकाम पे ईमान नसीब फरमा अल्लाह ने। और रोजाना गैब से अल्लाह ताला इंतजाम कर रहा, बड़े बगैर नाके के खाना जा रहा, गरीबों में यतीमों में हर जगह फिर भर के देते हैं। मगर काम हो जाता, मेरे को तो पता नहीं, साहब को मालूम किधर जाता है कहाँ जाता नहीं मालूम। हम सब इनकी अगर मदद करें तो हमारे इस खानका की तरक्की जरूर होती है। हमारे लिए मदद नहीं करना, हमारे लिए पैसा नहीं देना, हमारे लिए कोई बिस्तर नहीं डालना, हमारे लिए कोई गाड़ी नहीं देना। हम ये नहीं कहते कि अरे तू मुरीद है मेरे को गाड़ी क्यों नहीं दिलाया, ये गाड़ी लेना गुनाह है। किसी के फकीर बनना हम नहीं बनते, हम किसके फकीर, अल्लाह के फकीर है। मगर हम सब मिलके गरीबों की मदद करना, आज दुनिया के अंदर ये खानका चमकते हुए उठना है, ये हमारी ख्वाहिश है। ये गैर होते हुए आज हमारे लिए मेहनत करे, हमको शर्म आना चाहिए।